وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. آمين. Amin. Sudah kerajaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghfarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadayta ولا فقير مسكين إلا غنيته ولا مسافر إلا رددته وصلته وسلمته ولا عدو إلا خذلته ولا معصرة إلا يسرته ولا معصرة إلا يسرته ولا معصرة إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير وصحيب كل مريض ويا مغني كل فقير ويا مضوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف ويسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك يا الله كثير حاجاتنا إليك يا الله كثير وحاجة صاحب النياحة رشده وزوجته وارزقهما يا الله بالسلامة والعافية ويسر لهما يا الله في سفرهما يسر لهما يا الله في سفرهما يسر لهما يا الله في سفرهما السلامة والعافية. اللهم ارزقهما يا الله عمرتهما عمرة مبرورة وزيارتهما زيارة مقبولة وذنبهما ذنبا مغفورا وسعيهما سعيا مشكورا وتجارتهما تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا ولهما من الظلمات إلى النور بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واحرسنا ولهما يا الله بعينك التي لا تنام واغفر بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله يا رب يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. مولد بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الشفيع الأعظم الأسنى صلى الله عليه وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد والحمد للرحمن دأبا سرمدا يا رب صل على النبي
محمد مع الإله فكان رقة أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأسلام برا والدا ولم يزل متنبلا في الأكرمين وكلهم لله جل وعلا والله يقرأ
لنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا وفي الحاجة أجمعها وزدها واسع الإخوان منك محامدا أخدمنا عنها وبالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بصوما أحمدا ولمن على سلك الشهيد وجهه بحضائن القدس منازل شهداء وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه حب الصبا في الفتح أوحاد حدا والآل أهل الفضل والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطول اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا
صحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها، أمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اعل درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة نصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير، بسر أسرار سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود، الشفاعة العظمى والحوض المورود، عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود، نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرة الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره، وطلع شمس الهداية والعرفان من فلك سبحانه على كل الأكوان، والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات، للنور العميم والبدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته، وخديجة التي تشرف بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهد يوم بعثته وقام لتأييده في دعوته وموازرته ونصرته وبعد. Dan disebutkan di dalam manaqib daripada Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika di mana beliau sudah menumpahkan kebaikannya dan bahkan berbagi kebaikan yang sangat mengagumkan yang telah sempurna bagi diri beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra, dan cahaya serta tanda-tandanya telah semakin nyata, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan panggilan dari keharibaan Tuhannya, di mana hari-hari kebersamaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diakhiri dengan panggilan sang kekasih, sang Rabbi, sang Tuhan yang memerintahkan malaikat maut untuk mencabut roh sucinya, yaitu pada hari ke-11 bulan Ramadan pada 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi kita Muhammad. Dan menurut pendapat yang sahih, sebagian yang lain mengatakan 4 bahkan 7 tahun menjelang hijrahnya Nabi kita Muhammad. Itulah yang disebut dengan Amul Huzun, tahun duka cita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama Siti Khadijah sudah mengarungi kehidupan dunia, pahit dan manisnya itu kehidupan terasa indah bersama-sama, terasa bahagia bersama-sama. Namun ketika tibalah waktunya Sayyidah Khadijah
menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat itulah Nabi kita Muhammad meneteskan air mata karena cinta, air mata karena sayangnya beliau kepada pendamping yang setia, bahagia bersama hingga wafatnya pun. Tangisan beliau bukanlah tangisan kesedihan, tapi tangisan rindu dan cinta, yang mana beliau sudah merasakan indahnya kebersamaan dalam perjalanan sementara akan menuju perjalanan yang abadi kekal selamanya bersama-sama di dalam surga. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah azabakumullah, di saat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak ada satupun manusia yang mengimani Nabi kita. Yang pertama kali Sayyidah Khadijah yang mengimani, baru lanjut kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan terus para sahabat yang lainnya. Di mana di saat manusia tidak ada yang peduli dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah peduli dengan Nabi Muhammad. Bukan saja tenaga, bukan saja pikiran, bahkan harta itu dihabiskan untuk Nabi Muhammad, untuk syiarnya Nabi Muhammad. Rela beliau melakukan semua itu atas dasar cinta. Cinta memanglah gila, tapi kegilaan cinta apabila ditempatkan pada tempatnya, itu kegilaan menjadi indah dan diabadikan selama-lamanya hingga masuk ke dalam surga. Bayangkan Sayyidah Khadijah di saat dimana melihat suaminya menerima wahyu kementaran badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali menenangkan, yang pertama kali menghangatkan juga adalah Sayyidah Khadijah. Sampai Nabi kita mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, wahai istriku tersayang, selimuti aku sedang menggigil." Lalu Sayyidah Khadijah menyelimuti tubuh Nabi kita yang sedang menggigil, bukan saja dengan selimut, tapi dengan pelukan kasih sayangnya. Hingga berjalan waktu bersama Nabi kita Muhammad, setelah diangkat menjadi Rasul, terang-terangan Nabi Muhammad menyampaikan risalah daripada Allah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Dicaci maki, bahkan ketika Nabi kita sholat di depan Ka'bah itu dilempari kotoran ontak. Bayangkan saat sujud Bapak Ibu, seorang Nabi loh dilempari dengan kotoran ontak. Siapa yang pertama kali melempari kotoran ontak kepada punggung Nabi Muhammad ketika sujud? Tidak lain adalah Abu Jahal. Pada satu Abu Jahal sengaja mengambil itu kotoran ontak dan diletakkan di belakang atau di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya yang begitu angkuh, "Besok kalau saja aku masih melihat Muhammad sujud di depan Ka'bah ini, maka akan lebih lagi melemparkan kotoran-kotoran semua binatang ke mukanya." Hingga pada besok harinya Nabi kita Muhammad melakukan lagi sembahyang, yang mana sembahyang Nabi kita Muhammad mengikut millat Ibrahim Hanifah, yang belum dapat syariat sembahyang 5 waktu, sembahyang mengikut kepada datuk nenek moyang beliau Nabiullah Ibrahim, menyembah kepada Allah melewati media Ka'bah sebagai jalan pada saat itu, sebagai jalan untuk menghadap kepada Allah. Hingga pada akhirnya pada besok harinya Nabi kita Muhammad melakukan lagi aktivitas ibadahnya. Datang sekelompok orang mengkhabarkan kepada Abu Jahal, Abu Jahal, tuh lihat Muhammad, dia tidak kapok, dia tidak jarak atas kelakuanmu yang kau lemparkan kotoran di punggungnya. Coba lihat, Muhammad tetap teguh pada pendiriannya, tetap pada Tuhannya. Abu Jahal murkanya luar biasa. Sesampai mendekati daripada wilayah Nabi kita Muhammad sholat, tiba-tiba Abu Jahal mengulurkan tangannya begini, silau kan? Tuh ada tambahan aja lah. Akhirnya Abu Jahal hendak mau mendekati, padahal di tangan kirinya sudah membawa sekantong kotoran ontak yang mau diletakkan kembali di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya jamaah rahimahumullah, Abu Jahal mundur teratur dan pulang. Lalu diejek oleh sekelompok orang dan Abu Jahal, mana keangkuhanmu yang kau katakan apabila Muhammad masih menyembah kepada Tuhannya, engkau akan letakkan kotoran
kotoran binatang ke punggungnya lagi. Kata Abu Jahal, aku ingin mendekati Muhammad. Pada saat tiba-tiba aku melihat cahaya api yang begitu panas yang telah melindungi wilayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Abu Jahal sebenarnya sudah tahu kelebihan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sayang 1000 kali sayang hatinya sudah ditutup oleh Tuhan, sehingga ketakjubannya tadi akan kemuliaan atau kelebihan pada diri Nabi Muhammad tertutupi oleh keras batunya hati si Abu Jahal yang sudah tertutup daripada hidayah. Wal'iyadzubillah. Nah, pada saat itulah Sayyidah Khadijah yang sangat berperan membantu dan mensupport Nabi kita Muhammad. Sekali lagi, sebagaimana yang sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, tidaklah ada laki-laki hebat kecuali di belakangnya ada wanita yang hebat. Maka Nabi kita Muhammad yang sudah hebat didampingkan lagi dengan wanita yang sangat hebat, yang terus mensupport Nabi Muhammad. Itulah hidup dan kehidupan saling mengisi. Coba jadi main terbang, ya bisa terbang, punya melingkah aja, ada yang merasuk, seolah jadi. Kalau mau jadi ya Allah, catukannya dung kayak itu lagi. Ya, itulah hidup dipasang saling mengisi, saling melengkapi. Vokal lah, si punya vokal, diantaranya backing vokal. Memberatkan jadi vokal, saya backing vokalnya lah, hancur mix suarakan. Ya, jadi si vokal imamnya ya, nah, habis itu backing vokal mengikut. Itu indahnya saling melengkapi. Pemain bola lah, ya memberatkan menyerang, karena dia bertahan, habisan sama bola. Itulah indahnya kehidupan saling mengisi. Bukannya Nabi Muhammad kadang mampu, tanpa Siti Khadijah mampu beliau orang yang kuat, imannya sangat kuat, diberikan oleh Allah kelebihan dan sebagai manusia yang disempurnakan oleh Allah. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita, ini sekelas nabimu yang aku sempurnakan saja, aku dampingkan pendamping yang hebat, itu Siti Khadijah, sebagai jalan pelengkap kehidupan di dunia. Agar kalian paham, hidup jangan mengandalkan diri sendiri. Hidup tak akan bisa kalau mengandalkan diri sendiri tanpa ada kebersamaan seperti ini. Mulut nih, pandai, yang kadang-kadang pukul, pandai kalau siapa, siapa yang enggak, ya kan? Alhamdulillah, inilah kebersamaan yang kita. Habis itu pulang, Zahidul Bait, alhamdulillah sebab mengadakan. Kita hadir pulang sebab hadir kita terjadilah acara semacam ini, rutinitas yang mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan keberkahan daripada manaqib yang kita baca pada malam itu. Sayyidah Khadijah dengan keberkahan daripada manba'ur rahmat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sumber keberkahan itu ada pada diri beliau. Mudah-mudahan kita barakah dunia, barakah akhirat. Amin Allahumma amin. Pada saat itu belumlah sempat Rasulullah mensolatkan jenazahnya, karena saat itu solat jenazah belum disyariatkan, belum diturunkan lagi. Jadi solat jenazah pada saat Sayyidah Khadijah itu wafat belum lagi dilaksanakan, belum lagi diperintahkan oleh Allah. Lalu Rasulullah langsung yang turun ke dalam liang lahatnya, dan dengan tangannya yang mulia itu sendiri meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan hal itu satu keistimewaan daripada Siti Khadijah yang tidak diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau yang lainnya. Kenapa? Karena ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah masih hidup, dan ketika istri-istri yang lain wafat, Rasulullah sudah wafat. Allah berikan keistimewaan kepada Siti Khadijah yang berlimpah ruah yang tidak didapatkan oleh istri-istri beliau yang lainnya. Apakah harus berdiri? Apakah harus terki? Ya, itulah yang tadi Allah berikan porsinya dengan kapasitas yang Allah tahu, ini mampunya di sini, ini mampunya di sini, ini mampunya di sini. Tinggal syukur yang ada. Ingat Bapak Ibu, jangan memakai kacamata orang yang hendak memandang ini dunia. Pakai kacamata seorang supaya tahu bahwasanya yang ada ini disyukur. Yang kadada yang kadada pada diri kita, ya kan, jangan tapi ditiliki, jangan tapi diitihi. Kenapa? Itu membawa kita kada syukur lawan apa yang kita punya, kada syukur lawan apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Umpama saja nih,
ketika dibagi bini dia kan bini orang waspada bini sholat kan ada habisnya jangan ada habisnya syukuri sudah bini yang ada iya kan syukuri ya kalau yang ada menanda tambahin anda tahu ilmunya macam orang sidin nah jadi disitulah Nabi kita Muhammad SAW mengalami keduka-citaan beliau bukan seperti keduka-citaan kita. Beliau sedih bukan karena tidak ridha ditinggal Siti Khadijah dan juga di tahun itu ditinggal oleh paman Siti Abu Thalib. Tidak beberapa hari jedanya dari Siti Khadijah, setelah itu Abu Thalib lagi meninggal. Bayangkan di dekengan Nabi kita Muhammad, istri beliau dan juga dekengan beliau sebelum kawin sampai beliau kawin, itu paman Siti Abu Thalib juga di tahun itu meninggalkan dunia. Hingga akhirnya disebutkan tahun itu Amul Huzun, dan berkat Amul Huzun ini yang Allah jadikan inilah disebut dengan skenario indahnya Allah. At-tadbir min Allah. Tatangan atau rancangan Allah itu ada keindahan di dalamnya. Rancangan Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad tahun itu tahun duka cita. Untuk apa? Untuk diisrakan dan dimi'rajkan setelahnya. Diberikan kegembiraan yang tidak pernah didapat oleh para nabi-nabi sebelumnya. Istimewa perjalanan Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad karena inna ma'al usri yusra. Ya kan? Yang tadinya beliau menjalani perjalanan bersama Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah, Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah, pahit manis dirasakan, akhirnya ditinggalkan wafat. Sedih Nabi kita Muhammad bukan sedih seperti kita tadi, sedihnya karena cinta. Lalu akhirnya Allah berikan kegembiraan bahwa janji Allah tidak akan pernah luput. Kalau ada rasa duka, kalau ada rasa sakit, pasti setelahnya ada bahagia. Setelah hujan akan timbul warna-warni pelangi yang indah. Setelah berpuluhnya hujan yang lebat akan Allah hadirkan keindahan yang namanya warna-warni pelangi, yang itu menggambarkan bahwa setiap apapun masalah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, kalau kita sabar, kalau kita mengambil hikmah di balik semua itu, akan ada kebahagiaan setelahnya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dijalankan beliau dengan perjalanan mukjizat yang sangat luar biasa. Allahumma ansurna farhati ridwani alaiha wa abidana bil asrari allati awda'ataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ketika wafat Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berusia 65 tahun dan dikebumikan di pemakaman beliau di pemakaman Al-Ma'ala yang lebih dikenal dengan nama Hujun. Hal ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis, tetapi telah begitu dikenal di kalangan kaum muslimin. Artinya sudah ma'ruf, sudah masyhur di mana makam Sayyidah Khadijah, yaitu di Ma'la, di Jannatul Ma'la, tepatnya di kampung namanya Hujun. Ada yang menyambat Hajjun, ada yang menyambat Hujun. Itu jamaah daripada Hajj, ialah jalan lintasan orang berhaji, ialah Hujun. Insyaallah mudah kita sampai ke sana bacaan kawah umrah, kawah haji, yang belum haji mudahan naik haji, yang sudah naik haji mudahan umrah berkali-kali, datang ke makam Nabi dan juga datang ke makam istri beliau yang beliau cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra di Mekah Al-Mukarramah yang merupakan tanah suci. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Amin. Abdul dzikr ala man la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كما أنعمت على سيدنا خديجة الكبرى وبتمام تصديق الإيمان به سيدنا محمد